Illum, peress li beda naqra s-sajf u sħana mhux ħażin, iddeċidejna li ntuha għall-kenuri. Hello Pierre, ħammorru dawra ħafifa. Sija kollox illum ħanaraw x'ħanagħmlu, ħanaraw naqra kif ħammorru hekk. Ħanipprovaw mmorru hemm xejdu Pierre, Munxar. Il-Munxar. Nipprovaw mmorru sa faċċata, niġbdu naqra footage għalikom u naraw darna kif ħanħossuh. 1, 2. Waħluha ma' qudiem, ħanaraw niġbdu naqra footage bija qudiem. Jej! Għaddejjien aħna. Walek. Parkejt id-dajsa naqraw. Għana rejtom ta. Parkejt id-dajsa naqraw. Marru bjerek ta. Ejja. Kiem xanna, Kem edha, fjem temperatura għallu? Olja, Olja? Olja? Għadjem! Għaxħal ġofi! Nġibulkom naqra water sports issa. Għagħista bil-ekistajt. Ma dux ħafna tal-mixju, ekku. Ma xorta għammor, għara xorta għikonna trik. Interessanti. Għet namlu fuq iħor, għal-ista u koll. Se nibġaw namlu, nprofaw namlu naqra. Nistidna naqra VIP, kull kax maħra. Apparti għaxin trio. Ajjabja! Fejn għom il-brothers, illum. Rabtilhom illum il-brothers. Tara Pier, tija Pier! Ajja! Jiii! Baż kbira u baż kbir. Sabiħa Pierre, kienet? Jena ma tantx jiena kayaking bil-kanura. Intom x'qed tagħmlu? Kulħadd jibqal jew? Jibqanżer? Ejja, naqa' training. Naqa' fitness. Illum upper body kellna aħna. Għax il-lower body. Relax. Issa xiraq ma jarfunix żgħar daqshekk. Spera li tendu pjaċir bil-vlogs. Nistaqlibna naqra summer mode. Nibda jkun aktar vlogs adattati aktar. Għaw segwu għamlu subscribe għal YouTube channel. Nkomplu ntellaw il-followers. Nkomplu naqsmu l-esperienzi taħna maħafna ħafna iktar nies. Ta' kemm nerġa' niltaqgħu Pier? Għanna l-lum. Ċaw għalikom, saħħa u slib.